presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Adela, ginaingon, doon panahon nga ang babae nga way uyab, masina o masuya sa mga babay nga nakauyab og nakatilaw na og lawas nun nga kalipay. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Mao na, Nay. Si Roda nga, usas akong amiga kay nakauyab na. Laing amiga na sa di mo ang nakauyab. Pero ikaw pag yun. Mao lagi, Nay, uy. Gusto na payagin unta ko nga makauyab, pero ko may nanguyab nga ako. Alangan man sa dug ako'y manguyab og laki. Di sa ginoon ko no, bahala na lang. Uy, ayaw lang pud anang ikay manguyab og laki. Uy, ngilad na. Ang imong buhaton, day, magpa-chansing kag laki nga nakagusto ka. Hangtod nga, makasabot siya nga naibog ka niya. Ug anang higayon na, mapanguyaban ka na niya. Kana si Eric, Nay, ay ibog baya ko anak niya. Uy, maubanak? Ala, sige, pachinsingin na dayon na si Eric.